pa nga. Nag-sensor ko paring sulit. Ay, iba yan. Oh, hindi ba ito mamaroon? Nagasinso dahil nagtinguha. Dati ginabahan kita nga, paano ka makonipon, waka mo. Ala, tayo sa ganda. Sakit di ugna karon. Sakit daw ba no? Sakit daw ba no? Basta inaga, kita mo sa ganipon, anagagin. Paano yung suksok mo, umog mo. Laban ko ra. Ano nga ito? Ay, Imo to yung sinok-sok eh, maunahan na. nagagali mo nung, Ba, pakita ulo pre. nung, nagagali kong isuksok na ng uniform maron, kasag ng uno. Kasaguno to. Oo, taron. Ang banan na kita pre. Paano man ako ko bright, uniform mo kang badge. Di po na, pre. Mahuhog na ron. Namiton. Kule. Wow. Masasapuli. Miton. Kasag flavor. Lubos. Oo, sa lubos. Lubos na no? Kapre. Mion. Mion. Ay. Mion. Oh. Ingkit lang sila. Wala sila. Ibutsan da. Kondisyon, si para kasag, ima para driver. Ano tangda na ni po, mahuhog na ron. Since 2022. Matunaw na ano ron. Ay, pilang dagon yun. Diwa. 3 years yun. Doon na si Paon ka una. 3 years na nun. Second anniversary natin kara. Kano kita nang patino ko pre ay. Since 2022 eh. Ano kami? Dito. Oh, 23, 24. Paano nagkuntito. 5 kita una. Uwa pa tao kano biyahe kumparing sulit yun. Dito to, ay sus, nugo. 22 ron. Una-una 5 kita. Sinuno, Parnunoy, Daniel, para klaro. Laro, Klaro G. si ikaw. J. Ako, J, hindi J. Kung J, Beto, Gunggong, J, Jaguar. 5 kita karon. Oh, basa na yun. 5 kita Love you. karon. Ay, kiyo. Basta matyaga video, imo yung pre ah. Wag. Wah, Ano mo? okay lang.